अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ गुज़श्ता चंद रोज़ से ऐसे फ़ैसले आ रहे हैं कि जो कि जस्टिस सरफराज डोगर की बराह रास्त साख को मुतासिर कर रहे हैं। जस्टिस सरफराज डोगर के जो है उनके ऊपर सवालात उठा रहे हैं और इसके अलावा जस्टिस सरफराज डोगर के मुखालफिन जजेस यानी 5 जज साहिबान को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे मजमूई तौर पर ये सारे फ़ैसले जो है वो क्या उनका आना जो है वो इत्तफाकिया है या ये तमाम फ़ैसले जो हैं वो वाकई ही जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त होने वाली है, कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है। और इसके अलावा जो है क्या जस्टिस सरफराज डोगर वापस इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट भेजे जा रहे हैं। इन सारे चीज़ों पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी आज एक बड़ा फ़ैसला मुतवक्की है, उस पर भी बात की जाएगी। तो ये सारा व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मेरी दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन का बटन प्रेस नहीं किया, वो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अब नाज़रीन, आगाज़ करते हैं इस खबर की तफसीलात से। जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से आने वाले फ़ैसलों पर बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब से जस्टिस सरफराज डोगर की ट्रांसफ़र हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान ने जो है वो पहले 6 थे, लेकिन अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब जो हैं वो फिर बाद में जो थे वो उनके हवाले से ये ख़बरें आई कि जनाब अब वो दूसरे बैच में चले गए हैं और या कह लें कि अब वो जो उनका उन्होंने इन 5 जज साहिबान के साथ दिया था अब उनसे अलग हो गए हैं। लेकिन दीगर 5 जज साहिबान ने जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर चीफ जस्टिस तस्लीम करने से इनकार कर दिया। पहले बात आपसी जो थी वो नाइत्तफाकी तक थी, अहकामात ना मानने तक थी। जस्टिस सरफराज डोगर ने बहुत सारी तब्दीलियां भी की इस हवाले से, कमेटियां बना दी, कमेटियों में तब्दीली कर दी, लेकिन हर अमल को इन 5 जज साहिबान की जानिब से मुस्तरद किया जाने लगा, कर दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब जस्टिस सरफराज डोगर बड़े पुरवकार अंदाज से जो थे वो अपने ओहदे पर बराजमान रहे, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते रहे। लेकिन अब हुआ कुछ यूँ है, जो एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का मामला उठा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के मामले में जो है जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी या डीबी कह ले, उसने एक फ़ैसला सुनाया, एक हुक्म सादे फरमाया कि जस्टिस सरफराज डोगर जो हैं वो अदालती अमूर सरंजाम नहीं देंगे क्योंकि उनकी डिग्री के हवाले से जो है वो सवाल उठा दिया गया है और उनकी डिग्री का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है। जब तक उसका फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी काम नहीं करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तो यकीनी तौर पर इस डिग्री को, इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करना था, उनके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं थी। लेकिन अहम डेवलपमेंट तब हुई जब जस्टिस सरफराज डोगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ दीगर 4 जज साहिबान भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं। अपने जो अपना इत्तफाक है, अपनी जो यूनिटी है उसको शो करने के लिए, ना सिर्फ यूनिटी शो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जज साहिबान, 5 तारिक महमूद जहांगीरी समेत 5 दरख्वास्तें अलग से दायर करते हैं। अब इन दरख्वास्तों का अगर लुबे लुबाब देखा जाए तो इन दरख्वास्तों में जो है जस्टिस सरफराज डोगर के क्योंकि ट्रांसफ़र और सीनियरिटी का मामला तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट अलग से फ़ैसले में डिसाइड कर चुकी थी, उसके अलावा उनके जितने फ़ैसले थे, उन्होंने कमेटियाँ तश्कील दी, उन्होंने मुख्तलिफ इंतज़ामी ऑर्डर्स जारी किए, उन्होंने कॉज लिस्ट और जजेस रोस्टर जारी किए, उन सब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। बल्कि हम अगर ये कह लें कि जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात को बतौर चीफ जस्टिस जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया। अब ये जो दरख्वास्तें दायर हुई ये हुई आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, जो कि अवामी मफाद के लिए मामला जो है वो उसको कहा तस्वुर किया जाता है कि जनाब अवामी मफाद के लिए ऐसी दरख्वास्तें इस आइन के आर्टिकल को इस्तेमाल किया जाता है।
अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक प्रैक्टिस रही है कि जब भी कोई ऐसी 184(3) के मुकदमे के 184(3) के आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर होती है तो उस पर एतराज़ात आयद किए जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि जनाब आपने इसमें अवामी मफाद का मामला नहीं। अभी हमने देखा ये मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब की दरख्वास्त पर भी एतराज़ात लगे, PTI की 26वीं तरमीम की दरख्वास्तों पर भी एतराज़ात लगे, बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो एतराज़ात लगते रहते हैं। और एक प्रैक्टिस और होती है, एक प्रैक्टिस और ये होती है कि जब ऐसी दरख्वास्तें लिखी जाती हैं तो उसका पैरा 1 या पैरा 2 मैक्सिमम, क्योंकि पैरा 1 में दरख्वास्त गुजार का अपना तारुफ होता है कि जनाब मैं कौन हूँ जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर आ रहा है। पैरा 2 में जो है वो होता है कि जनाब हम ये 184(3) के तहत ये दरख्वास्त क्यों दायर कर रहे हैं। अब इन जज साहबान की जो दरख्वास्तें थी तकरीबन हम कह लें कि एक दूसरे की कॉपी ही थी, वो आलमोस्ट सेम ही इशूज़ थे, तो इनके अंदर वो 184(3) के हवाले से उसके तहत दरख्वास्त दायर करने के हवाले से कोई पैराग्राफ नहीं था। अब जितने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं, मुकला हैं, उन सबको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इन दरख्वास्तों पर एतराज़ात लगेंगे और एतराज़ात लगेंगे, फिर उनके ख़िलाफ़ चैम्बर अपीलें आएंगी, फिर वो मोस्टली जो है ये मुकदमात जो हैं वो अदालतों में इनको नंबर लगा दिया जाएगा, समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। बाज़ दफ़ा तो इस तरह भी हो जाता है कि जब चैम्बर अपीलें जज साहबान सुनते हैं तो वो एतराज़ात ख़त्म नहीं करते, उन एतराज़ात के साथ ही इनको कोर्ट में जो है लगा दिया जाता है। तो इसमें एक ख़बर भी चली कि जनाब इन दरख्वास्तों पर एतराज़ात लगा दिए गए हैं, इनको वापस कर दिया गया है। बाद में फिर चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी के ऑफिस से बड़ा सख्त रिएक्शन भी आया कि जनाब ये ख़बर गलत है, और जिन अखबारात ने ये ख़बरें लगाई थी उन अखबारात को कहा गया कि अब आप इसकी तरदीद भी छापें, तरदीदें भी छप गई। लेकिन अब दिलचस्प जो है इसमें पेशरफ तब होती है कि जब इसमें पता चलता है, कल रात ये अचानक ख़बर आती है कि जनाब इन 5 दरख्वास्तों को जो एतराज़ात का प्रोसेस था, इन चैम्बर अपीलों का प्रोसेस था, वो सारे का सारा स्किप करके इनको नंबर लगा दिया गया। तो इस पर मेरी जिससे भी बात हुई है सबका यही कहना है कि जनाब एक तो ये उस प्रोसेस को शॉर्ट कर दिया गया, प्रोसेस को शॉर्टकट मार दिया गया एतराज़ात ना लगा कर। दूसरे जज साहबान की दरख्वास्तों में क्योंकि किसी भी किस्म का कोई जो था वो नहीं था 184(3) के इस्तेमाल के हवाले से पैराग्राफ, तो इस पर भी कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि बराह रास्त उस पैराग्राफ नहीं भी था तो फिर भी इन दरख्वास्तों को 184(3) का जो है वो किस तरह से तस्वर कर लिया गया। बहरहाल ये दरख्वास्तें एक चीज़ मानने वाली बात है, नंबर इनको लग चुके हैं। तमाम 5 जज साहबान को CP 43, CP 42 2025, CP से मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन होता है, CP 44 इस तरह इनको नंबर लगा दिए गए। तो अब यकीनी तौर पर हम ये कह सकते हैं कि अब ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रही हैं। अब ये दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं आइंदा 1 हफ़्ते में, 1.5 हफ़्ते में, 2 हफ़्ते में, 5 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, जब भी मुकर्रर होती हैं, अभी इस हवाले से कोई ख़बर नहीं आई, लेकिन फिर भी चलें जब मुकर्रर होती हैं तो यकीनी ये बात तो तयशुदा है कि ये दरख्वास्तें जस्टिस सरफराज डोगर के बतौर चीफ जस्टिस इख्तियारात के ख़िलाफ़ हैं। किसी भी तरह से जस्टिस सरफराज डोगर को जो है वो इनसे सपोर्ट मिलना बड़ा मुश्किल है, इससे कोई फेवर मिलना बड़ा मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि इन दरख्वास्तों को जब समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है तो उसमें मुमकिन तौर पर इस बात के कभी इम्कानात हैं कि जस्टिस सरफराज डोगर के अगर तमाम इख्तियारात ना सही बतौर चीफ जस्टिस, लेकिन कुछ ना कुछ जो है उसमें हमें डंट पड़ता हुआ नज़र आएगा, कुछ ना कुछ कमी होती हुई हमें नज़र आएगी कि जस्टिस सरफराज डोगर के इख्तियारात जो थे उसमें कुछ ना कुछ कमी हो रही है। एक तो ये डेवलपमेंट हो गई। दूसरी डेवलपमेंट हमने देखी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जस्टिस सरफराज डोगर का जो था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनका फ़ैसला चैलेंज किया, और उस केस में भी हमने बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि वफाक के नुमाइंदे हैं, और ये हम सब जानते हैं कि वफाकी हुकूमत की यकीनी तौर पर ख्वाहिश के ऊपर या वफाकी हुकूमत ने जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाने के लिए जो है वो ये सारे इक़दाम किए, सारी लड़ाई मोल ली, और जस्टिस सरफराज डोगर ने भी ये सारी जो लड़ाई है इसीलिए लड़ी ताकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर चीफ जस्टिस बैठें।
اب جب جسٹس طارق محمود جہانگیری کے کیس کا فیصلہ آتا ہے، جو اکثریتی بینچ تھا یقینی طور پر انہوں نے بھی اس کو درخواست گزار جو تھے وہ بھی میاں داؤد صاحب وہ بھی جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں نہ بول سکے۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بھی اس فیصلے کی حمایت نہ کی، اس کی سپورٹ نہ کی، اور تسلیم کر لیا کہ جناب اس فیصلے میں سکم ہے، اور جو حکم نامہ دیا گیا طارق جہانگیری صاحب کو کام سے روکنے کا وہ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھی قسم کا انہوں نے کوئی دوسرا راستہ، کوئی خاموشی کا راستہ، کوئی جو ہے وہ چپ رہنے کا راستہ، سائیڈ لائن کھڑے ہونے کا راستہ کہ جناب ہم اس میں کوئی کومنٹس، کوئی اوپینین نہیں دیتے، کوئی ایسا آپشن نہیں کیا گیا۔ جیسا انہوں نے کل لائیو کوریج کے دوران جو ہے وہ اٹارنی جنرل آفس نے کہا کہ جناب لائیو کوریج کرنی ہے نہیں کرنی ہے سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہے، ہم اس میں کوئی بھی فیڈ بیک نہیں دیں گے۔ تو اب اس میں معزز جج صاحبان نے تو یقینی طور پر ہائی کورٹ کو یہ ڈائریکشن دے دی کہ جناب پہلے اعتراضات کا فیصلہ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر باقی کیس کو قانون کے مطابق سنیں، یہ ایک ڈائریکشن دے دی گئی ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا، جسٹس شاہد بلال صاحب کا ایک اضافی نوٹ اسی کیس میں آتا ہے، اور وہ اس اضافی نوٹ میں جسٹس سرفراز ڈوگر کے اس اقدام کو جو انہوں نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے کیس میں اٹھایا ہے، ان کی جعلی ڈگری کے معاملے میں، مبینہ جعلی ڈگری کے معاملے میں، اس پہ ان کو لتاڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب شارٹ کٹ مارا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب جو پروسیس تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا، جو روایت تھی اس کو فالو نہیں کیا گیا، جو اعتراضات تھے پہلے ان کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا، جو درخواست گزار تھے اس کو نہیں سنا گیا، جسٹس طارق محمود جہانگیری کو نوٹس نہیں کیا گیا، یہ سارے اعتراضات انہوں نے کر دیے۔ تو یہ دو میجر ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہوئی ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر کا، جن کو نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ بات کنفرم ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ پانچوں جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح سے جسٹس سرفراز ڈوگر کے ساتھ وہ چائے کے کپ پر بیٹھے ہیں، کچھ محدود سی گفتگو بھی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا ہے، اور وہ جج صاحبان جو ہیں بڑے وہ نارمل بیہیو کر رہے ہیں۔ اب جب یہ پانچوں جج صاحبان جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواستیں لے کر آئے تھے، اس دن بھی ہمارے کچھ ساتھیوں نے، کچھ دوستوں نے یہ سوال اٹھائے تھے کہ شاید ایسا لگتا ہے ان پانچوں جج صاحبان کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر کہ یہ جج صاحبان جو ہیں ان کو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ کسی نہ کسی کندھے کا سہارا شاید مل چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنا فرنٹ فٹ پر یا کریز سے باہر نکل کر کھیلنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں اگر ہم ان کو کلیکٹیولی دیکھ لیں تو یہ ہمیں اس طرف اشارہ بڑا واضح ہے کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے شاید ان کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ فیصلہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو واپس لاہور ہائی کورٹ بھیج دیا جائے، یا شاید جسٹس سرفراز ڈوگر کو سپریم کورٹ لایا جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی، لیکن ان کے اختیارات پر کی وجہ سے جو تنازعات کھڑے ہو رہے ہیں ان اختیارات کو کسی حد تک کم کر دیا جائے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس کیس میں، جس سے دوسرے جج صاحبان کو بھی جو ہے وہ آ جائے گا کہ جناب کچھ نہ کچھ ریلیف ہمیں مل گیا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ جسٹس سرفراز ڈوگر کے حوالے سے اہم پیش رفت جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اب آتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم میں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، 8 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ کل لائیو دکھانے کی بات ہوئی تھی، آج لائیو دکھایا جائے گا، لیکن آج پہلے اس مقدمے میں لارجر بینچ یا فل کورٹ کا فیصلہ ہوگا کہ آیا لارجر بینچ بنانا ہے، فل کورٹ بنانی ہے، یا اسی بینچ کو رکھنا ہے اور یہی بینچ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کا درخواستوں کو سنے گا۔ جو آج کا فیصلہ ہوگا یہ 26ویں آئینی ترمیم کے مقدمے کی فیٹ جو ہے وہ بھی کافی حد تک ظاہر کر دے گا۔ ہمارا ماننا یہ ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، فیلڈ میں ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے فل کورٹ تشکیل نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں 15 کے 15 جج صاحبان جو آئینی بینچ میں شامل ہیں سب کو شامل کر کے ایک لارجر بینچ بنایا جا سکتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اور جو ان کے حمایتی ہیں ان کا کہنا نہیں جناب 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ تشکیل دیا جانا چاہیے اور ان سب ججز کو شامل کیا جانا چاہیے جو آئینی بینچ سے باہر ہیں، اور اوریجنل جو ہے وہ بینچ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17 ججز کو اس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ موجودہ جج صاحبان 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے
اگر ان جیسے صاحبان کو شامل کیا جاتا ہے، جسٹس منصور کو، جسٹس منیب اختر کو، تو وہ بھی 26ویں آئینی ترمیم نے کیونکہ براہ راست ان کے اختیارات کو، ان کے کیریئر کو سٹیک پہ ڈالا ہے، تو وہ بھی پھر بینچ میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ بھی شامل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو براہ راست اس کا فائدہ ہوگا اگر 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے براہ راست جسٹس منصور علی شاہ تو ویری نیکسٹ ڈے چیف جسٹس وہ پاکستان بن جائیں گے پھر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں آج کیا فیصلہ صادر فرماتی ہے۔ یہ تھی اب تک کی پیش رفت، جو بھی پیش رفت آئندہ بھی ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا جو آپ کہنا چاہتے ہیں۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔